महोत्सव 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 चारिड़े महोत्सव एवं 97 मसीह आरंभ होता गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव टिके टिके निराश लगुला जे हब न हब ए दो छकी विशेषकर आम जिला लोक थिले एवं आज तार गोटे प्रकार रूपरेख प्रस्तुत होती जे गोपालपुर बीच फेस्टिवल हब जो गोपालपुर बीच देश विदेश मध्य आपण गोपालपुर सब सबु देश लोक प्राय प्राय मिलिबे एवं समस्त पर्यटक मान को आकर्षण कला भलिया बेलाभूमि सामर्थ्य रखुवा गोपालपुर तार मेसेज दब मध्य सबुबले सबुबले गोपालपुर बीच फेस्टिवल रे गोपालपुर उन्नति पई गोटे संदेश दे थाए एवं सही कारणरू ये आवश्यक मध्य पुणी महोत्सव सीजन चलती जो सीजन रे से कथा हवा दरकार आमे जदियो सबुबले डिसेंबर एमती होउथला डिसेंबर लास्ट सप्ताह रे ताकू एबे टिके खाली घुंची जाईची जेहेतु कि गोपालपुर बीच फेस्टिवल टिके न हेकिरी जोटा आमर मूल कथा मूल आधार कलिंगर नौ वाणिज्य कथा ताकू उज्जीवित करिया पई आमे ताकू बोईत बन्धन उत्सव नारे मध्य 2 वर्ष ହେଲା କରୁଛୁ आपण माने समस्तर सहयोग रे चलित वर्ष किंतु बंद हेबो नाही गोपालपुर बीच फेस्टिवल निश्चित हब भल हम गोटे गोटे प्रकार ये जनवरी लास्ट सप्ताह हम आम आपातत भाव 22 रु 27 पर्यंत गोटे स्थिर होती आज बैठक ताकू नहीं प्रस्तुति कमिटी एवं विभिन्न एंगल विभिन्न दृष्टिकोण गोपालपुर बीच फेस्ट कि भाव अधिका अधिकार चमत्कार हो समस्त को आकर्षण करमती आम कथा जे सोनपुर आसवा बीच रे आसवा प्रयाग रु बीच रे आसवा दले वाकाथन करके आसवे एवं माँ तारातारिणी कि बालकुमारी अन्य शक्ति पीठ रु आम मसाला आसव एवं सब जमी कि समस्ते जानवे जे गोपालपुर बीच फेस्टिवल गंजाम लोक बड़ा धूमधाम रे सहभागितार से कर होटेल एसोसिएशन सहित विभिन्न एसोसिएशन जिते एसोसिएशन अच्छे जिते स्टेक होल्डर सब स्टेक होल्डर नहीं पुणी आउे बैठक हम समस्त सुजोग दि जाव कौन अंतर पांतर कौन प्रकार भेदभाव ना गोपालपुर बीच में समस्त हो निश्चित निश्चित किंतु अधिका अधिका प्रायोरिटी होती लोकल अधिका नहीं ये डेट आउ तो 24 पड़ेलानी आउ कौन 24 ए 24 नहीं से मझिरे पड़े मझिरे गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव जनवरी 22 रु 26 चलित वर्ष गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव पालन निमंते ब्रह्मपुर स्थित स्वतंत्र प्रदक्षिण सम्मिलनी गृह वाणिज्य परिवहन खनि और इस्पात मंत्री श्रीयुक्त विभूतिभूषण जेना अध्यक्षतार प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में छत्रपुर विधायक श्री कृष्णचंद्र नायक गंजाम जिलापाल वी कीर्तिवासन ब्रह्मपुर आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सर्वण विवेक एम ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिश्नर प्रथमेश अरविंद राजसिरके ब्रह्मपुर उपजिलापाल अविनाश कुमार प्रमुख उपस्थित रही। विगत वर्ष भली चलित वर्ष यह महोत्सव 5 दिन धरी पालित हेब। आसंता 22 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत यह उत्सव गोपालपुर बेलाभूमि रे पालन कराजिबो। विभिन्न प्रतियोगिता जेपरी झोटी आलोचना चक्र कविता पाठोत्सव भलीबल फुटबॉल बोट रेसिंग इत्यादि प्रतियोगिता आयोजित करबा पई निष्पत्ति निया जायथिला। सरकार को सर गोपालपुर बेलाभूमि चलित वर्ष आज गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव प्रस्तुति बैठक थिला जो माननीय मंत्री सर चेयरमैनशिप रे आज प्रस्तुतिकरण बैठक आयोजन हेछि स्थिर होती जनवरी 22 रु आरंभ करके जनवरी 26 पर्यंत 5 दिन धरिकी गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव करने से विभिन्न प्रकार जो आम गंजाम जिला एवं ओडिशा राज्य भितर जो कलाकार माने थे कला गुड़ाक प्रदर्शन करने गोटे मंच दिज्व ता संगे संगे माननीय मंत्री सर सजेशन रहा ए वर्ष मशाल यात्रा जोटा विभिन्न शक्तिपीठ रु जमती मशाल गुड़ाक आसो एवं आम गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव मंच रे मशाल गुड़ाक एवं बेलाभूमि पदयात्रा गोटे नुआ कनसेप्ट ए वर्ष करने को जाऊँ सब स्टेक होल्डर्स हमरो होटल ओनर्स एसोसिएशन अच्छा विभिन्न इंडस्ट्रीज अच्छा टाटा आईआरईएल गोपालपुर पोर्ट समस्त मिलित उद्यम रे ए वर्ष गोपालपुर
ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ପଲିଶ୍ରୀ ମେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଲା ଓରମାସ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରିବା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଯୋଉ ଯେତିକି ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୁଡାକ ହେଇପାରିବ, ବିଚ୍ ଭଲିବଲ ହଉ, କବାଡି ହଉ, ସବୁ ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ର କମ୍ପିଟିସନ କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାରାଥନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରାଥନ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ମି ଏରି କଲେଜ ର ଯବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି କେମିତି ବଡ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ସେଟା କମିଟି ଗଠନ ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ କମିଟି ହେଲା, ରିସେପ୍ସନ କମିଟି ହେବ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ହେବ, ସବୁ କମିଟି ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ ମାननीय ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହେଲା ପରେ ସେ କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହେବ କାହାକୁ ଇନଭାଇଟ କରିବା। ଆମ ହଉଛି ଉମାଶଙ୍କର ପାଣିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ସଂଘ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯାଉ ଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଏଥର ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 22 ରୁ 26 ହବ। ସେଇ ପୁରୁଣା ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ଲସ୍ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲଭ କରି ଏଥର ହବ, ଭଲ ଆକାରରେ ହବ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି କେମିତି ଗୋପାଳପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା। ଖାଲି ବିଚ୍ 5 ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ମିଶିକିରି ତ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ସେମିତି ମିଶିକି କରିବେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜଣ ହାତରେ ନାହିଁ ନା, ପ୍ରଶାସନ ଆଗ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ହୋଟେଲ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେମିତି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ କରିବୁ। ସେଇଟା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ହଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି 4 ଦିନ ଛୁଟି ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ତତ୍ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ ଓ ହିନ୍ଦୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅତିଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଲେଜର ଶୋ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବକୁ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 300ଟି ଷ୍ଟଲର ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟା ଓ ହୋଟେଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।